Maayong adlaw sa tanan. Kami ang NSES Grade 8 Team. Salamat sa Team Hinabanga nga gapasiog aning anti-drug campaign video contest. Dili ta magdroga. Droga, dili sulbad sa problema. Kining tanang problema na saksiyan ta tungod sa droga. Respetuhon ta ang sagsa-sagsa kay kinabuhi usara. Ginikanan ng pagbubuhat, kita gigugma. Ug kanos sa pamanunungon, unya na ba o pangandoy hanap na? O kinabuhi wala na? Gihangyo na mo kamo, droga ato nang hunungon. Aron hayupan ta dili na guyuron, bangko dili tulison, balay dili na sakon, kababayenan dili na luguson. Auto dili karnapon, o kinabuhi ta mga hingunang mapuslanon. Daghang salamat sa pagpaminaw.